अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप जानते हैं एक ऐसी सूरत भी है जो कब्र के अजाब से बचाती है। एक ऐसी सूरत जिसे पढ़ने वाले के लिए 70 फरिश्ते मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। जी हाँ, ये अजीम सूरत है सूरह मुल्क। आज की वीडियो में हम जानेंगे सूरह मुल्क की फजीलत, हदीस मुबारक, इसके हैरान कुन फ़वाइद। तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। सूरह मुल्क का तारुफ। कुरान मजीद की 67वीं सूरत सूरह मुल्क है। इसमें 30 आयात हैं और ये मक्की सूरत है। इसका नाम अल मुल्क इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें अल्लाह ताला की बादशाही और कुदरत बयान की गई है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है जिसकी 30 आयात हैं। वो अपने पढ़ने वाले की सिफारिश करती रहती है यहाँ तक कि उसे बख्श दिया जाता है। वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क है। कब्र के आज़ाब से निजात। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह मुल्क कब्र के आज़ाब से बचाने वाली है। इसलिए सहाबाए करराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम सोने से पहले इस सूरत को ज़रूर पढ़ते थे। सूरह मुल्क का पैगाम। इस सूरत में अल्लाह ताला हमें ये समझाते हैं, अल्लाह की बादशाही पूरी कायनात पर है। जिंदगी और मौत आजमाइश हैं। अल्लाह की कुदरत आसमानों और ज़मीन में ज़ाहिर है। क़यामत का दिन ज़रूर आएगा। ये सूरत इंसान को गफलत से जगाती है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फर्जिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा अर्जिइल बसर कर्रतैन यंक़लिब इलैकल बसर ख़ासिअन वहुव हसीर। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुनिया बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़ कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर
فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. سورہ ملک پڑھنے کے بہت بڑے فائدے ہیں۔ قبر کے عذاب سے حفاظت، اللہ کی رحمت حاصل ہونا، گناہوں کی معافی، قیامت کے دن شفاعت۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات کو پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ آج سے عہد کریں کہ ہم ہر رات سونے سے پہلے سورہ ملک ضرور پڑھیں گے اور اپنے گھر والوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کریں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل صدائے ظہور کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔